त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीरमृतात् ओम धर्मस्य सर्वधर्म सर्वने अवतार वैश्वस्य नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिहर हे नमो कृष्ण जादवाय नमो जादवाय माधवाय कृष्ण भाय नमो हरिहर हे नमो कृष्ण जादवाय नमो जादवाय माधवाय कृष्ण। আজকে কালী পুজো, কালী মন্ত্র বলো। ओम काली 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 के बापू हारिणी धर्मत्व मिक्षुदे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगले शिव सर्वत्र साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी সরস্বতীর মন্ত্রটা বলো। ओम मां सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विश्वरूपे विश्वलक्ष्मी विद्यांगे नमस्ते। কৃষ্ণ মন্ত্র। কৃষ্ণয় বাসুদেবায় হরে পরমাত্মনে প্রদত্ত কৃষ্ণস্য গোবিন্দ হে নমো নমো। তুলসী মন্ত্র। তুলসী তুলসী নারায়ণ তুমি তুলসী বৃন্দাবন তোমার শিলা ঢালিয়া লন্ডিম করে দিয়স। এ বাবা, হাততালি হাততালি হাততালি। কে শেখালো এত সুন্দর মন্ত্র? মা এইদিকে তাকাও। এবার তুমি আমাকে শেখাবে, এই যে